पार्टनर मुके हो गया क्या 2 गिलास मार लो ना मिठुन के ले जा मिठुन एकला ही थे कल ये मिठुन 5 जन के उड़ी उड़ी के मिठुन रकम मार लो नहीं मिठुन हाँ चो हमें देखा क्या हाथ लगा दे चो कैसा ना से और 5 जन है কি হলো ভয় খাচ্ছি নাকি মিঠুন লাগি চো না গুনলো ওরা উখ উখ চকত চকত আছে নাকি ওরা উখ উখ চকত চকত আহে কি হলো ভয় খাচ্ছি মিঠুন লাগি উড়ে উড়ে মানা মানা লাগি চো কি হলো রখে গেলি যে অলপ হালকা হইলি ওটাকে মিঠুন লিখে উড়ে উড়ে মারতে লাগবে নো যা যা রো আমি এ যাচ্ছি এ আসি রো বারবার ভাসি কাল কাজুকে এনে বলেছিলি আমি 5 জনকে মারলি বলে কোনে আমাকে এটা ফসাই দেখিল রি